اليوم رح نبلش درس جديد ريلاسيون تريغونومتري. رح اشرح فكرة صغيرة اليوم عنه وبنرجع منكفيه ان شاء الله بالمرة التانية. Trigonométrie, branche de mathématiques qu'on utilise dans un triangle rectangle pour résoudre un problème. Le mot trigonométrie est composé de deux mots. Trigo vient du mot triangle, métrie vient du mot mesure. بدي أكد على شي هون إنه ليني تريغونومتري ريلاسيون تريغونومتري تريانجل ريكتانجل. ما حدا ينسى تريانجل ريكتانجل، يعني اليوم كل شغلنا رح يكون dans un triangle rectangle. dans un triangle rectangle أول شي رح نتعرف على اسم الكوتي بهيدا تريانجل. بالتريانجل ريكتانجل اللي انتو بتعرفوها الإيبوتنوز. مين هي الإيبوتنوز؟ هي الكوتي opposé à l'angle droit اللي بوجه 90 دوغري. بيبقى عنا كوتي adjacent وكوتي opposé. كوتي adjacent وكوتي opposé بيختلفوا حسب الانجل. هون رح سمي هيدي الانجل تيتا. بالنسبة للانجل تيتا مين الكوتي اللي بوجه؟ هيدا شو بنسميه؟ كوتي opposé. اللي حتى للانجل تيتا بس مش ايبوتنوز شو بنسميه؟ كوتي adjacent. فإذا أول شي لازم تعرفوه، لازم نعرف نسمي كوتي opposé كوتي adjacent وإيبوتنوز. إيبوتنوز بوجه الأنجل دروا، الأوبوزي بوجه الأنجل تيتا، والأدجاسون حد الأنجل تيتا. Exemple. Dans un triangle rectangle ABC, on veut trouver le côté opposé et le côté adjacent de l'angle B. A, B, C. مين الكوتي opposé؟ مين اللي بوجه؟ A, C. طيب مين الكوتي adjacent لل ABC؟ A, B. مين الإيبوتنوز؟ B, C. relation trigonométrie أو ligne trigonométrie، بس إلنا relation أو ligne trigonométrie c'est-à-dire cosinus noté COS, sinus SIN, tangente TAN. cosinus sinus tangente لأنجل، يعني بنقول cosinus de l'angle N، sinus de l'angle N etc. هلأ بنشوف كيف. relation trigonométrie dans un triangle rectangle. Triangle ABC, rectangle en A. On veut trouver cosinus de l'angle ACB, sinus de l'angle ACB et tangente de l'angle ACB. هيدي هي الانجل ACB. طيب وين الكوتي opposé؟ AB. côté adjacent AC. hypoténuse BC. الكوسينوس عطول بتساوي côté adjacent sur hypoténuse. مين الكوتي adjacent؟ AC sur BC. sinus côté opposé على hypoténuse. مين الكوتي opposé؟ AB sur BC. tangente للACB شو بتساوي؟ côté opposé على côté adjacent. AB sur AC. Exemple. Dans la figure adjacente, on a MNP, triangle rectangle en M. Calculer cosinus de l'angle MNP, sinus de l'angle MNP et tangente de l'angle MNP. هيدي هي الانجل. الكوسينوس لإلها شو بتساوي؟ مثل ما اتفقنا adjacent على hypoténuse. مين الادجاسون؟ MN sur الhypoténuse NP 4 sur 5. sinus لل MNP شو بتساوي؟ opposé على hypoténuse MP sur NP 3 sur 5. tangente لل MNP égale opposé sur adjacent égale MP sur MN égale 3 sur 4.